अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानना चाहते हो कि अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है? अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदे, तूने अपने रब को क्यों छोड़ दिया? तुझे किसने धोखा दे दिया? मैंने तुझे बनाया है, मायने में देखो तो सही, मैंने तुम्हें किस तरह बनाया है। क्या मैं तुम पे जुल्म कर सकता हूँ? कहाँ जा रहे हो? अल्लाह फरमाते हैं, मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। अल्लाह हमारी सोच से भी ज्यादा हमारे करीब है। लोग ये बोलते हैं ना कि हमारे लाइफ में इतनी सारी परेशानियां हैं, हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान देते हैं, कभी भी उसके सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। उन्हें सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि आपने अल्लाह के लिए क्या किया है। क्या आपने अल्लाह से मांगा है? क्या आपने 2 रकात नमाज पढ़ी है अल्लाह से मांगने के लिए? यार, दिन में 2 रकात मांगो, आप अल्लाह से पढ़ो, अल्लाह के सामने सजदा करो, रो के भाई, रो के ना अल्लाह के सामने सजदा करो। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, गवाह। मेरी कोई औकात नहीं थी, ना ही मेरी कोई ज़ात थी, ना मैं कुछ था, कुछ भी नहीं था मैं। आज जो भी हूँ ना, मैं अल्लाह की वजह से हूँ। मैंने अल्लाह से मांगा और मेरे को अल्लाह ने दिया, और इस चीज़ की मैं गवाही देता हूँ। और इस चीज़ को आप अच्छे से समझो और इस चीज़ पे अमल करो, और ये चीज़ दूसरों को भी बताओ कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है और हमने अल्लाह की तरफ ही लौटना है, तो अल्लाह से अच्छे से मांगो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ परम, खुशामदीद आप सबका चैनल में। हमारे आज का वीडियो है बाय हसी टीवी, एंड इनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे जरूर चेक करिएगा। एक ज़माना था कि लोग इल्म हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए कई कई महीनों का सफ़र करते, ख़ास तौर पर तारीख़ का इल्म जानने के लिए। लेकिन मसला ये था कि पूरी तारीख़ को जानने के लिए वो किसी एक शख्स की रिवायत पर मुकम्मल आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर एक हिस्टोरियन की बयान की गई हिस्ट्री दूसरे हिस्टोरियन से मुख्तलिफ हुआ करती। जैसा कि बादशाहों के दौरे हुकूमत के अंदर हुआ करता कि अपने दरबारी तारीख दानों से वो अपनी मनपसंद तारीख लिखवाया करते, ताकि इनके काले करतूतों पर पर्दा डालकर आने वाली नस्लें इन्हें एक हीरो के तौर पर याद रखें। पर आज दौर बिल्कुल बदल चुका है। दुनिया बहुत ही तेज़ और एडवांस हो चुकी है, और किसी भी शख्स के पास आज इतना टाइम नहीं कि कई सौ सफ़ों की किताब को सिर्फ एक वाक़या को जानने के लिए बैठ कर पढ़ता रहे, बल्कि इसकी बजाय टीवी मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल सिनेमा, जो कि आज हर शख्स की पहुंच के अंदर है, ख़ुसूसन नौजवान नस्ल अपनी तारीख को इसी 2 से 2.5 घंटे की फिल्म या फिर ड्रामा सीरीज़ को देखकर सीख रही है, जो कि सिर्फ इसी सूरत के अंदर फ़ायदा मंद है जब वो मुस्तनद हो और आपके किसी दुश्मन ने प्रोपेगेंडा के लिए तैयार ना की हो। और आजकल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इसका अरूज है, क्योंकि ये लोग सच और झूठ को मिक्स करके इसके अंदर हिंदू नस्ल परस्ती या फिर देशभक्ति को डालकर ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में तैयार कर रहे हैं जो कि अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रही हैं। लेकिन अफसोस कि इनके अपने ही लोगों को हकीकत से दूर करके एक फिक्शनल तारीख के अंदर ले जा रही हैं, जहां इस फिल्म का मकसद यानी असल तारीख को बताना ख़त्म होकर एक एंटरटेनमेंट फिल्म के अंदर बदल जाता है, जिसको आप एक हिस्टोरिकल फिल्म तो बिल्कुल नहीं कह सकते। इस्लामी तारीख भी क्योंकि एक जगह पर किसी एक किताब के अंदर महफूज नहीं, लिहाजा मुस्लिम दुनिया के अंदर भी नौजवान नस्ल के लिए कई ऐसी फिल्म्स और ऐसी ड्रामा सीरियल्स बनाई गई हैं जिनको मुकम्मल देख लेना आपके लिए तारीख की कई हज़ार किताबें पढ़ने से बेहतर है। इन्हें बाकायदा रिसर्च और उलमा कराम की निगरानी के अंदर बनाया गया, और ये आपको इस दौर के अंदर ले जाती हैं कि आप असल तारीख जानने के साथ साथ बेहतर तौर पर इस वक्त के हालात व वाक़यात, उस टाइम के मौजूदा माहौल को समझकर खुद को इसी जगह के अंदर महसूस करते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे ही मुनफरिद और मुस्तनद ड्रामा सीरियल्स की बात करेंगे जो कि आज के टाइम के अंदर हर एक मुसलमान और तारीख के तालिब इल्म के लिए देखना इंतहाई ज़रूरी है, और इन्हें देखकर हर मुसलमान अपनी तारीख को बेहतर तौर पर समझ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है उमर सीरीज़। कतर की तरफ से बनाई गई 31 इकसात पर मुश्तमिल ये बायोग्राफी और इस्लामी तारीख की ड्रामा सीरीज़ है, जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 18 साल की ज़िंदगी से लेकर मुसलमान उम्मत के दूसरे खलीफा बनने तक और इसके बाद आपकी मौत तक के वाक़यात को दिखाती है। इसके अलावा इस ड्रामा सीरीज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाने नबूवत से लेकर हिजरत मदीना तक का सफ़र, और इस दौरान आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त मुसलमानों के हालात कैसे थे, मुसलमानों की कुफार मक्का के खिलाफ तमाम जंगें, हज़रत अबू बकर सदीक़ का दौरे खिलाफत, हज़रत उमर फ़ारूक का दौरे खिलाफत, रोमन और पर्शियन अम्पायर का ज़वाल और हज़रत उमर फ़ारूक की वफ़ात तक तमाम वाक़यात और जंगें इतने रियलिस्टिक अंदाज के अंदर दिखाई गई हैं कि आपको इस दौर के अंदर वापस ले जाएंगी। शामीन ड्रामा डायरेक्टर हातिम अली ने अपनी मेहनत से इसको एक मास्टरपीस के अंदर बदल दिया है, जिसको आपको ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। दूसरे नंबर पर है यूसुफ पैगंबर सीरीज़।
حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر مبنی یہ کہانی قرآن مجید کے اندر موجود احسن القصص یعنی اللہ کے مطابق بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ ایران میں بنی اس فلم کو فرج اللہ سلحشور نے لکھا اور اسے ڈائریکٹ کیا اور 2008 کے اندر اس ماسٹر پیس کو آن ایئر کیا گیا، مگر فرج اللہ کو اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑی، کیونکہ یوسف پیغمبر کی کامیابی کے بعد وہ بنی اسرائیل کی اصل تاریخ پر ایک فلم بنا کر یہودیوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے، مگر اپنے ایک سفر کے دوران اچانک سے ایئرپورٹ پر ان کا سامان اچانک سے غائب ہو گیا، اور کئی گھنٹوں کے بعد جب وہ ملا تو اسی دن سے فرج اللہ سلحشور کو عجیب و غریب قسم کی کھانسی شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پھیپھڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور یہی ان کی موت کی وجہ بنی۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی ایجنسی موساد نے ان کا یہ سامان غائب کر کے ان کے سامان پر اس زہر کو چھڑک دیا تھا، جسے سانس کے ذریعے اندر لے جانے کے بعد فرج اللہ کی آہستہ آہستہ تڑپ تڑپ کر موت ہو گئی۔ 45 قسطوں پر مشتمل یہ ڈرامہ سیریز حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں نبوت کی بشارت کے بعد سے لے کر انہیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں 3 دن تک کنویں میں ڈالے جانے اور پھر ایک قافلے کے ذریعے انہیں مصر کے بازار کے اندر بیچنے کے علاوہ جوانی کے بعد زلیخا کے ہاتھوں گناہ کی دعوت اور اس گناہ کی دعوت کو قبول نہ کرنے کی سزا پر انہیں زندان کی قید کی سختیوں کو کس طرح سے برداشت کرنا پڑا، اور بت پرست مذہبی لوگوں نے کیسے ان کی جان لینے کی کوشش کی، مگر انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود اللہ کا دین پورے مصر کے اندر پھیلا کر پوری قوم کو یکتا پرست بنا دیا، اور اللہ نے آخر کار انہیں مصر کا بادشاہ بنایا۔ تو 20 سال کے بعد باپ بیٹے اور بھائیوں کی جدائی ختم ہوئی، تمام خاندان ایک بار پھر سے اکٹھا ہوا، اور باپ اور بیٹے کے ملنے کے جذباتی مناظر کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے، اور آپ بھی اس ڈرامہ سیریز کے اندر اس منظر کو دیکھ کر اپنے آنسوں پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے صبر اور اللہ پر بھروسے کی یہ داستان ایسی ہے کہ ایک بار اسے دیکھ کر آپ اسے کبھی بھی بھلا نہیں پائیں گے۔ تیسرے نمبر پر ایران میں بنایا گیا ایک اور ماسٹر پیس ہے شہید کوفہ، جو حضرت عمر فاروق کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے سے لے کر مولا علی علیہ السلام کی خلافت اور اس خلافت کے دوران ان کو پیش آنے والی تمام مشکلات جو کہ بنو امیہ نے ان کے لیے کھڑی کی، اس کی عکاسی کرتا ہے، اور امام علی علیہ السلام کی امیر معاویہ سے جنگ جمل، جنگ صفین، اور مولا علی علیہ السلام کی خارجیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ نیروان کو بھی اس فلم کے اندر بہت ہی زبردست انداز کے اندر فلما کر دکھایا گیا ہے، اور ان جنگوں کی اصل وجوہات اور مسلمانوں کی خانہ جنگی کے پیچھے اصل سازشی کردار دراصل کون تھے، اس فلم کو دیکھنے کے بعد آپ انہیں آسانی سے پہچان پائیں گے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ کے اہل بیت کی قربانیوں کو بھی جو کہ انہوں نے آنے والی مسلمان امت کے لیے دی، اس کا بھی بہتر طور پر اندازہ آپ کو یہ ڈرامہ سیریز مکمل دیکھ کر ہو جائے گا۔ نمبر 4 پر ہے فرج اللہ سلحشور کی ایک اور سپر ہٹ ایرانین ڈرامہ سیریز مین آف اینجلوس یعنی اصحاب کہف، جو کہ قرآن مجید میں موجود اصحاب کہف کے قصے پر بنائی گئی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ یہ کل 7 لوگ تھے جو کہ اس وقت کے ظالم بت پرست رومی بادشاہ دقیانوس کے ظلم و ستم اور جبری مذہب عیسائیت، جو کہ اس وقت مسلمان ہونا ہی تھا، کو نہ چھوڑنے پر جان کے خوف سے اللہ پر بھروسہ کر کے غار کے اندر جا کر پناہ لیتے ہیں، اور 300 سال تک اسی حالت میں سوتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ جو بھی اللہ کی راہ کے اندر تکلیف اٹھا کر اس کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ کے لیے اپنے قدرتی قوانین کو بھی توڑنا کوئی مشکل کام نہیں۔ 1997 کے اندر ریلیز ہونے والا یہ ڈرامہ سیریل اس قدر خوبصورت انداز کے اندر فلمایا گیا ہے کہ اللہ پر ہر مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی آپ کے یقین کو مضبوط کر دے گا۔ اور آخر میں ہے مختار نامہ۔ 2010 میں 40 قسطوں میں نشر ہونے والا یہ ایرانین ڈرامہ امیر مختار سقفی کی زندگی اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اصلی اسباب اور ان کے کرداروں کی نشاندہی کرتا ہے۔ امام حسین اور ان کے گھر والوں کی شہادت کا بدلہ امیر مختار سقفی نے کیسے ایک ایک مجرم کو چن کر اور انہیں قتل کر کے لیا، یہ منظر آپ کو تاریخ کے کئی چھپے ہوئے حقائق سے اس ایک ڈرامہ سیریل کے اندر روبرو کروا دے گا۔ اس ڈرامہ کی سب سے خاص بات یہاں پر کربلا کی منظر کشی ہے، کیونکہ امام حسن کے خلیفہ بننے کے بعد اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں شہادت کے منظر کو حقائق کے ساتھ اتنے حقیقی انداز کے اندر دکھایا گیا ہے کہ مضبوط سے مضبوط دل شخص بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے رو پڑے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کی بادشاہت کا قیام اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی توہین کے مناظر، خانہ کعبہ پر یزید کی فوج کا حملہ، واقعہ ہرا جب مدینہ کے انصار صحابہ کی عزتوں، مال، جائیداد اور جان کو لوٹا گیا، یہ سب مناظر اس ڈرامہ سیریز کی کہانی کا حصہ ہیں، جو آپ کو پچھلی 1400 سال کی اسلامی تاریخ کو پوری ٹائم لائن کے ساتھ ایسے سمجھا دے گی کہ آپ اسے دوبارہ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ ایک ویڈیو ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਮਰ, ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 1-2 ਐਪੀਸੋਡਸ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗਾ ਐਂਡ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਈਰਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਤਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਰੇਬਿਕ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਰਕਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਏਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ये जो ड्रामेज सीरियल जो बताए ना, वाकई में इन्हें देखना चाहिए हमें, और इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। सो फैंटास्टिक वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त। और आप लोग मुझे अपना ओपिनियन बताइएगा कि आप लोग की वीडियो कैसी लगी है, और आप लोग मुझे कमेंट ब्लॉग में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन सी सीरीज़ देखने वाले हैं। और मैं तो इंशाल्लाह ताला ये सारी की सारी सीरीज़ देखने वाला हूँ। और हंसी टीवी की एक बहुत बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियो मुख्तार नामा हम इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। हमने आई थिंक एक एपिसोड किया है उसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट वो कंप्लीट ज़रूर करेंगे फॉर श्योर। अशाबे काफ सुना हुआ है बट नहीं देखा। उसके बाद उमर सीरीज़ और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो सीरीज़ है, वो दोनों सीरीज़ हमने देखी हैं एंड बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है। वैसे समझ लो जो मैंने मोहम्मद सब के लिए जो वो जो सीरीज़ वाला जो वीडियोस देखी थी, वो उसमें पिक्चर्स और मतलब फिरमाया नहीं गया था, राइट। तो जो उसमें सुना था, समझा था, उमर सीरीज़ देख के वो कनेक्ट होना स्टार्ट हुआ था। और जब वो कनेक्ट हुआ था तो समझ आना स्टार्ट हुआ था कि ये पहाड़ था वो सफ़ा मरवा, ये ऐसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गारे हिरा में गए थे, और वहाँ पे उनकी मतलब वो बचे थे, लाइक वहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको बचाया था, राइट। मकड़ी का जाला, तो ऐसे मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो समझ आनी स्टार्ट हुई थी उस वीडियो उमर सीरीज़ की वजह से। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है लोगों के लिए कि जो हम वाक़या सुनते हैं अपने बुज़ुर्गों से, अपने उलमाओं से, तो अगर उसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से जहन में समझ आता है, और जब हम समझेंगे तो उस पर अमल भी अच्छे से कर पाएंगे। समझना बहुत ज़रूरी है कुरान को, तो इसको ज़रूर समझे। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।